হ্যালো এভরিওয়ান, বেনারস ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনের সকালে আমরা সকাল সকাল স্নান সেরে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাইট সিন করার উদ্দেশ্যে। হোটেলের ঠিক বাইরে থেকেই আমরা আমাদের 4 জনের জন্য একটা অটো বুক করে নিয়েছিলাম। এই অটো করেই সারাদিন ঘুরেছিলাম। প্রথমেই চলে গিয়েছিলাম বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই কলেজ ক্যাম্পাসটি বিশাল আয়তনের এই ক্যাম্পাসটি এশিয়ার বৃহত্তম একটি আবাসিক কলেজ ক্যাম্পাস। এই কলেজ ক্যাম্পাসটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে। এই ক্যাম্পাসের ভেতরে বিভিন্ন দর্শনীয় জিনিস রয়েছে। আমরা তার ভেতরে 3টে জিনিস দর্শন করতে গেছি। প্রথমত শ্রী বিশ্বনাথ মন্দির, তারপরে লাইব্রেরি আর জাদুঘর। আমরা প্রথমেই যাচ্ছি লাইব্রেরি আর জাদুঘরের দিকে। যেহেতু আমরা দুর্গাপুজোর সময় গিয়েছিলাম, তাই লাইব্রেরি আর জাদুঘর কিন্তু দেখতে পারিনি। আমাদের সেটা খেয়াল ছিল না যে পুজোর সময় লাইব্রেরি, জাদুঘর এগুলো বন্ধ থাকে। তো আমরা সেখানটাতে গিয়েছিলাম আর ফিরেও এসেছিলাম। কোথায়? আচ্ছা, লাইব্রেরি বা জাদুঘর কোনোটাই কিছু দেখতে না পেলেও সেখানে বাইরে থাকা কাশীর বিখ্যাত পেয়ারা আর ডাব খেয়ে কিন্তু আমরা সকালের ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েছিলাম। তারপরে আমরা গেলাম শ্রী বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে। শ্রী বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়াটি এতটাই উঁচু যে ক্যাম্পাসের বাইরে বহু দূর থেকে দেখা যায়। এটি ক্যাম্পাসের ঠিক মাঝখানেই অবস্থিত। এই মন্দিরের কিন্তু ভেতরে কোনো ফোন বা ভিডিও ক্যামেরা কিছুই কিন্তু অ্যালাউ নেই। তো মন্দিরের গেট পর্যন্তই আমরা ছবি, ভিডিও তুলেছিলাম। না না, ওটা হয় না। আমি তুলে দিচ্ছি তোমাকে। এরপরে আমরা চলে গিয়েছিলাম হনুমান মন্দির দর্শনের জন্য। সেখানে বাইরে থেকে আমরা পুজোর সামগ্রী, ডালা এগুলো কিনে নিয়ে ভেতরের দিকে এগোতে লাগলাম। এখানেও কিন্তু মন্দিরে ঢোকার গেট পর্যন্তই ফটো, ভিডিও এগুলো তোলা সম্ভব ছিল। ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই। মন্দিরের ভেতরে এক অপূর্ব দৃশ্য। অগণিত ভক্ত সবাই একসাথে হনুমান চল্লিশা পাঠ করে চলছে, আর অন্য প্রান্তে চলছে হনুমানজির স্তব, গান, যজ্ঞ। আর ভেতরে
একটা অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে আমরা একটু চা খেয়ে নিয়েছিলাম। চা খেতে খেতে চারপাশের এই ঘরবাড়িগুলো দেখে একদম সেই পুরনো রাজারানীর আমলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। পুরো বেনারস জুড়েই এরকম ঘরবাড়ি অসংখ্য। এরপরে আমরা চলে গিয়েছিলাম ত্রিদেব মন্দিরে। ত্রিদেব মন্দিরের ভেতরে কিন্তু ফোন, ভিডিও সবই অ্যালাউ ছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে দর্শন করার পরে আমরা উঠে গেছিলাম মন্দিরের ছাদে। মন্দিরের ছাদ থেকে চারপাশের এই সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশটা উপভোগ করতে কিন্তু দারুণ লেগেছিল, আর মন্দিরের কারুকার্যও ছিল অসাধারণ। এরপরে আমরা চলে গিয়েছিলাম সারনাথে। সারনাথটা কিন্তু একটা খুব ভালো জায়গা। এখানটাতে পৌঁছে আমরা একটা গাইড নিয়েছিলাম, তার কারণ সারনাথের ভেতরে এমন অনেক কিছু আছে যার সম্পর্কে আমরা জানি না, জানাটা প্রয়োজন। ঘুরতে গেলে সব কিছু সম্পর্কে জানাটা দরকার। তো এই যে দাদাটা, সে আমাদেরকে গাইড করেছিল, ভীষণই ভালো, মাত্র 100 টাকা নিয়েছিল। हाँ वाओ सरोवर। चाहे तो बैठ सकते हैं या चप्पल निकाल के ऊपर जा सकते हैं। जाइए सर, कैमरा मुझे दे दीजिए। जाइए। अशोका सम्राट जो राजा थे, उन्होंने बौद्धिज्म को अपनाते कलिंगा युद्ध के बाद। जो कलिंगा युद्ध था उड़ीसा में हुआ था 261 ईसा पूर्व। उसके बाद जब उन्होंने बौद्धिज्म को अपनाया तो 84,000 यानी कि 84,000 स्तूपा बनवाया था। तो उसमें से कुछ यहाँ पे आप लोग अपना जूता चप्पल निकाल के अंदर से जाके आ जाए। ओके फिर आगे साइड वाला पैर उनका आगे का है। चित्रकूट में इसलिए बनाया गया कि बुद्ध भी अपने जीवन में अपने लाइफ में ज्यादातर वॉकिंग पे ही रहे। ने उसको उड़ा दिया था डायनामाइट से, बामियन बुद्धा। तो उसका कॉपी ये बना। अच्छा तो लोग बामियन बुद्धा के भी नाम से इनको जानते हैं। प्राप्त इसके लिए पीपल को बोधि ट्री बोला जाता है। बट यहाँ पे जो बोधि ट्री है वो तट प्लांट है। फर्स्ट बुद्ध गया बिहार, सेकेंड श्रीलंका। अशोका सम्राट जो राजा थे उनके पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र मित्र, उन्होंने श्रीलंका में लगाया। श्रीलंका से कंट्री काट के उनके अनुयायियों ने सन 1931 में यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं भी हैं। एक मेडिटेशन ध्यान मुद्रा, इसी मुद्रा में बैठ के उन्होंने बुद्ध गया बिहार में ज्ञान को प्राप्त की। मुद्रा यानी कि मुद्रा रिलेशनशिप से बैठते हैं। तीसरा टीचरिंग है वाकाला, धर्म परिवार।
इसी मुद्रा में बैठ के उन्होंने अपने प्रथम पाशिष्यों को पहला उपदेश दिए थे और उनके जो प्रथम पाशिष्य थे बप्पा महानामा, भाट्या, कौटिल्य, अस्टायक्य, ये प्रथम पाशिष्य है जिनको उन्होंने अपना ज्ञान को पहला उपदेश दिया। तो धर्म परिवर्तन मतलब चक्र परिवर्तन, धर्म परिवर्तन मतलब कोई धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध अपने घर से बाहर निकले थे कुछ नए खोज, सत्य की खोज। सत्य क्या है? इंसान बीमारी होता है, बुजुर्ग होता है और मरता क्यों है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो पैदा हुआ उसको मरना है, कंफर्म माइंडेड है, बट मरना क्यों है आज तक किसी को नहीं पता। तो ऋषि होते हैं जैसे कि रिसर्च करते हैं, ऋषि मतलब रिसर्च कर, तो कुछ नई चीज़ का जब वो रिसर्च करते हैं तो उसको परिवर्तन बोला जाता है, नई चीज़ का परिवर्तन। तो उसी तरह भगवान बुद्ध कुछ नया चीज़ खोज रहे हैं, यानी कि इंसान मरता क्यों है आज तक किसी को तो पता नहीं है, यानी कि उसको जब घर से निकले तो उसको एक परिवर्तन बोला गया, तो उसको परिवर्तन बोला गया। तो परिवर्तन के नाम पे आगे धर्म बना दिया, धर्म के नाम पे जाति, इसीलिए इसको परिवर्तन बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो ज्ञान को प्राप्त किया है उसको वो अपना दूसरे को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, तो इसको चक्र परिवर्तन है। ठीक है, तो परिवर्तन का मतलब तो कोई धर्म नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें सर आगे भी সারনাথ থেকে বেরিয়ে আমরা কিন্তু আরও অনেক জায়গা দর্শন করেছি, যেটার ভিডিও দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো আজকে এ পর্যন্তই। যারা আগের ভিডিওটি দেখোনি দেখে নিও কিন্তু।